What's up mga kauto? For today's video kay nagsabot ang mga mananap nga moadtong night market sumauto ni sakay mi og helicopter. Mauto nakapliti og 40,000 si Judy sa helicopter. What a nice! Mauto nakadesisyon ng mga mananap nga muari usa sa Carbon Barracks usa moadto sa Coulon Night Market pero ni ana man ang guard nga stop. Bawal musod. Nga naman guard, sirado na mi. Aw okay guard, sumauto ni adto na lang mi sa may Carbon, nangita na lang mi ang mga prutas nga pwede na mo paliton usa mi moadto sa Coulon Night Market. Pero wa damha nganong naabot man mi diring dapita nga City Hall naman ni dili man mi magpanotaryo. Nyak! Mauto nang naog na dayon sa helicopter ang mga mananap kay nanami sa Metro Coulon kung asa magsugod ang night market. So unsa pa may gipaabot ninyo? Pangari na mo sa night market sa Coulon kay daghan kaayong mga paliton, kwarta ray wala. Angoy. Og mauto na abot na mi diri sa may Colonnade dool sa Iconic og wala gyapon mi napalit kay ang tinud anay kaning mga mananap walay budget. Angoy. Mauto na abot na mi diri sa may Super Metro Esquina Junquera kung asa na ay third planet sa una nga karon tambayan na. Kung straight ka diha napo diha ang Mr. J og takusa nga kusog kaayo ka mo disco sa una. Angoy. Pili lang. Pili lang ma'am, barato raw, 200. Pero ikaw lang pangita sa Paris. Pang Zumba, pang Zumba. Og mauto nakit-ana mo among silingan nga mananap. Belinda! Belinda! Tumingin ka. Uy! Ano? Mauto kay gigutom man og linakaw ang mga mananap ipalit mi ani puto bongbong. Sumbong kay bonggang bongbong. Og nikuha na si Ensan, ikuha mo na yan Ensan. Og imekos mo na yan, gimekos ni Ensan. Ang sarap naman yan Ensan. Pag humana mong palit og puto bongbong kay ni palit na dayon mi og shake og ang among napiling nga flavor kay Monster Fruit, Juicy Fruit og Dragon Fruit. Miti ko dasay. Kung mupalit ka og shake diri naaray libre ginamos so naara nimo kung butangan nimo ginamos ang imong shake. What a nice! Naghigop-higop na dayon mi sa mong shake kunuhay tag sa mi pero ang tinud anay gatunga rami kay wa mi budget og nipalit na dayong mangga si Jody kay nagdadalang tae siya og nipalit sa dayon siya og fried ice cream kay abi ra niya og manok ra ang gi-fried so ice cream sa DI og niuli na dayon mi kay gikapoy na miglakaw so ni sakay na mig taxi og dagang salamat sa pagtan-aw ninyo mga kauto. Uy.